नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग मो न्यू ब्लॉगटा न्यू प्लेस को आसची खास करी मंदिर पर रहिबो तो स्टार्टिंग एंड पर्यंत जो माने मोर देखुछन ब्लॉग थैंक यू सो मच। तो डिटेल्स अपडेट मु आपन को देबी। तो हरगौरी लक्ष्मी नारायण शिरडी साई भितर अच्छा सर्पदेवादेवी जोटा गोटे ब्रांड क्लासिक मंदिर आउ निहार टाइप गोटे डिजाइन है। तो मो मंदिर बाहर आपण देखुवे तो मंदिर भितर को चलतु एवं स्टार्ट करवा। तो राइट साइड देखुनी सीढ़ी व्हाइट कलर जो रही कह जो दादा आसुन ये गोड़ हाथ एक्चुअली धोइबे ऑल चारि पाखरे बाउंड्री डिजाइन है। आम आगे सीरीड साइड मंदिर भितर को जीवा कहीं एठी जो मार्बल जो डिजाइन कराई जो मेटेरियल्स विदेश रु आसी अदर कंट्री रु। तो श्री साई बाबा बसचिनी दर्शन करवा चरण तले शरण पशिवा। तो तापर आपण को आउ टिके बैक करके देखौची। तो एवटू सीधा सड़क नेबी डिजाइन उपरे तो ध्यान देवे डिजाइन निहार टाइप रही। तो एठी तापर जो बाउंड्री रही तो डिजिटल टाइप रही। संध्या आसिले आपण को लाइट आसीबो। तापर जो अच्छंती षंड माने वृषभ नंदी सर्वप्रथम तांको दर्शन करिबा प्रणाम जणाइबा तापर भितर को राइट साइड के आसीबा। तो एठी अच्छंती एक्चुअली बहुत अच्छी उंचा मुझे हाइटा जानी। तो हरगौरी अच्छंती 33 कोटी देवंकर महादेव आदिशक्ति माँ गौरी हरगौरी अच्छंती आपण देखुवे मु देखु डिटेल्स जो लाइटिंग जो ग्लेजिंग जो डिजाइन होती गोटे संपूर्ण निहारा टाइप फ्रेंड। तो ऊपर भाग मु नौची ऊपरटा बहुत सुंदर आकर्षण होती आउ इंटरेस्ट भी लगे देखापी आउ इच्छा भी हम ये बार बार आसिक देखापी। तो आपण मैंने आसतु। तो मु एठिकी पुणी आसिली देखंतु जो वृषभ कहूली बहुत चमकौचुनि प्रभु कहीं प्रभु को प्रभु नहीं। तो ये हूँ अपोजिट साइड। तो डोर बोर्ड जो है कबाट कहुए आम भाषा बहुत फेंसिंग है। तो यहाँ हूँ दान बाक्स एपट बैक ए साइड आम सीधा प्रभु को जीवा। हर हर महादेव 33 कोटी देवंकर देवता प्रभु बसचिनी महादेव माता पार्वती अच्छा साथी लिंग भी मझे अच्छी ऊपर भाग तो गोटे चेन गोटे आटकार पानी तो सर्व लिंग एठी अच्छी। ये जो डिजाइनटा एक्चुअली कलर जोटा है जो टाइप काम गोटे अन्य टाइप। तो एठिके आसतु लक्ष्मी नारायण माने जगन्नाथ कहुए जो टाइप आम पुरी एठी अरुण स्तंभ अच्छी दर्शन भी आपण मैंने करूँ मुझे कली। तो मु मंदिर टिके फ्रंट सब डिटेल्स आप डिजाइन गुड़ा देखा जो मेटेरियल्स जो कलर गोटे अन्य टाइप रही। मंदिर हाइट भी अच्छी बहुत अच्छी किसी कम नहीं किंतु ता ऊपर बाहर बहुत बढ़िया सुंदर डिजाइन है। मिनिमम गोटे लोक आसिले 5-10 मिनट ऊर्ध्व से डिजाइन केवल देखियो। हाँ आ तल भागटा बहुत आम जो चलिकी जीवा ये देखु एगुड़ा पहाच एगुड़ा बहुत दी साइड दीटा अच्छा बाघ माने सिंह। हाँ लक्ष्मी नारायण बहुत डिजाइन कराई आज्ञा भितर लक्ष्मी नारायण अच्छा अन्य देवादेवी दर्शन करने को मिल। तो आम टिके भितर को जीवा। तो ये अच्छा प्रभु सम्मुखें गरुड़ अच्छा परम भक्त आउ मुझे एपट को देखा एपटे गोटे भी मंदिर अच्छी राइट लेफ्ट अच्छी मझीरे अच्छा लक्ष्मी नारायण खंभ गुड़ा बहुत डिजाइन कराई बाहर जहाँ कलर डिजाइन थी भितर सेम अच्छी। आ मंदिर पछपट को जी सेठी भी राइट लेफ्ट अच्छी। तो ये त्रिशूल ये भी दान बाक्स गोटे अच्छी आ राइट भी दान बाक्स गोटे त्रिशूल अच्छी। तो पूरा क्लीन फिनिशिंग प्रभु देखंतु अनंत नाग मुंड उपर ढांकी लक्ष्मी नारायण सर्व जगत पिता
ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ସେ ହରି ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ, ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ କୃଷ୍ଣ, ସେ ରାମ, ସେ ଜଗତପତି ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। ସର୍ବଦେବା ଦେବୀଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀର ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ ବି ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ଚାରି ପାଖରେ ଡିଜାଇନ ତ ଟିକେ ଦୂରରୁ ଦେଖାଉଛି। ନିଷେଧ ଅଛି ଧୂପ ଦୀପ ନିଜେ। ଏଠି ସାଦା କାଗଜ ଲେଖା ହେଇଛି। ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲାଇଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଏତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଡିଜାଇନ ଅଛି। ତ ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଏଇଟା ଯାଉଛି। ତଳ ଭାଗଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ପୁରା ଗୋଟେ ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଏ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଆସିଛି। ଉପର ଭାଗରୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ ଅଛି। ଏହାର ଟାଇମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକାଳ 8ଟାରୁ ରାତି 8ଟା। କୌଣସି ଭେଟେଇ ଚୁଟି ବା ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ବା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବା ସେସବୁ ନା। ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ଭୋଗରାଗ କରିବେ, ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଗରେ ଦୁଇଟା ପଛ ଦୁଇଟା ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏଠି ମା ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ବାହାନ ବି ଯୋଗେଇଚିନି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ମା ଚମକୁଚୁନି, ଗ୍ଲେଜିଂ କରୁଚୁନି ମା ସରସ୍ୱତୀ। ତ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇଛି। ତ ଏପଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏପଟକୁ ଯିବା। ତ ସାଇଡ଼୍ରେ କାଠ ସବୁ ରହିଛି, ଡିଜାଇନ କରାହେଇଛି। ତ ଇଏ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେଢ଼ା ଅଛି, ବେଢ଼ା ଚାରିପଟରେ ଡିଜାଇନ ହେଇଛି ଭିତରେ ଆଉ ବାହାର ସାଇଡ଼୍ଟା। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଜାଲି ଟାଇପ୍ରେ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ସେଗୁଡ଼ା କାଠ ଥିଲା। ଏସବୁ ମନ୍ଦିର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ ଉପର ଭାଗରେ କିଛି, ତଳ ଭାଗର ଆଉ କିଛି ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମେନ୍ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଚାରିପଟରେ ଏସବୁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି। ବାହାର ଯାହା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଅଛି। ତ ପୁଣି ଆଗକୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଗକୁ ଆସିଲା ପରେ ମା ତାରିଣୀ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଜଗନ୍ମାତା ଆଦିଶକ୍ତି ଏଠି ବି ଆବିର୍ଭାବ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛୁନି ସତରେ ଜୀବିତ ମା ବସିଚିନି। ଆଉ ମାଙ୍କର ଦୁଇଟି ବାହାନ ବି ଅଛି, ମାୟା ଛାୟା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଡ଼ା ଗୁଡ଼ା କହୁଥିଲି ଟିକେ ଆଗରୁ, ଏଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଠରେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମେଟେରିଆଲ୍ସରେ ସିମେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି, ମାନେ ବାହାର ସବୁ ମଗା ହେଇଛି। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ବି ମନ୍ଦିର ବୁଲିଛି। ତ ଖମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ଫେନ୍ସିଂ ଅଛି, ଡିଜାଇନ ଅଛି, ଲାଇଟିଂ କରୁଛି। ତ ଡିଜିଟାଲ ମନ୍ଦିର ବି କହିଲେ ଚଳିବ, କମ୍ ହେବନି, ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ଧର ଆସିଛି, ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟେ କରି କେମିତି ଯିବି ନା, ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରହିବି। ତ ଆପଣମାନେ ଆପଣ ପରିବାର ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ତ ଇଏ ମନ୍ଦିରଟା ଆମର ଅଛି ଯେଉଁ ୱାଟର ପାର୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏ ମନ୍ଦିରଟା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ଚାରିପଟେ କ୍ୟାମେରାଟା ବି କରୁଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାର ଦିଗକୁ ଟିକେ ଯିବା, ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକି, ଆଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ସିଦ୍ଧିନିଧି ବୁଦ୍ଧିଜ୍ୟୋତି ଜ୍ଞାନଦାତା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସ୍ୱାମୀ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କହିଥିଲି ରାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ, ଲେଫ୍ଟରେ ଗୋଟେ, ପୁଣି ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ରାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟ, ସେଠି ସରସ୍ୱତୀ ଆଉ ମା ତାରିଣୀ ଥିଲେ। ଏଠି ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି ସଙ୍କଟମୋଚନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ସଙ୍କଟ ହରଣ କରିବେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର। ଆଉ ଏପଟଟା ହେଉଛି ଅଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧିନିଧି। ତ ଚାରିଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମେନ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ, ସେପଟ ହରଗୌରୀ, ସେପଟ ଥିଲେ ଶିରିଡ଼ି ସାଇ। ସର୍ବଦେବାଦେବୀ ଏ ଭିତରେ ଆବିର୍ଭାବ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ଫିକ୍ସ ନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି ଟିକେଟ୍ କାଟିବାର ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ମୁଁ କହିପାରୁନି। ତ ପୁରା ଦେଖୁଥିବେ, ପୁରା ଗେଟ୍ଟାକୁ ବି କଲି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ। ତ ଏଠି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ, ତ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ବହୁତ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇଛି, ଆଉ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଛି, ଆଉ ଫେନ୍ସିଂ ଅଛି, ଆଉ ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ମାର୍ବଲର ଏଇଟା ଡିଜାଇନ କରାହେଇଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ଯଜ୍ଞର ନାମ ଗୁଡ଼ା। ତ ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥିବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ପୁନର୍ବାର କହୁଛି। ତ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରିବି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ତ ଅଳପ ଟିକେ ରହିଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ରହିଛି, ତ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବହୁତ କିଛି ଲାଇଟିଂ ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଲାଇଟ୍ ଅଛି।
एठी भी गोटे गेस्ट हाउस अच्छी। तो वीडियो टी एंड करुच्ची। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय हिंद।